Selamat lemai serta merik tebi basah ngagai kita semua bergulai dengan aku Crispin Fowler bak Buletin Ukas Hiban 31 Julai 2021. Berita malam tu dipun kenggau proklamasi darurat ungkup negeri Sarawak endang patut digerah dikenak nangguh ke pengawak berpilih besai negeri Sarawak PRN ke-12 serta nagang penglekai COVID-19 Hari Majak Raya. Upis Menteri Besar nengah sebengkah penerang media sarituk tadi madahka yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah udah berandau enggau Perintah Sarawak serta setuju proklamasi darurat ungkup negeri itu berengkah 2 Ogos 2021 nyentuk 2 Februari 2022. Tanduk penerangnya, nengah atur daruratnya, PRN Sarawak sigi endak diatur sekumbang timpuh darurat semadi meh atur darurat diketu tumu. Bak penerang kesama, Kaunsil Menteri Bak Sebengkah Awam ke diatur kena 21 Julai 2021 udah sepenemu merik lalau ngagai agung ngambil ngemendar ke proklamasi darurat ungkup negeri Sarawak pengudah timpuh atur darurat ke berkuasa diatu habis timpuh kena 1 Ogos 2021. Nangkan kenyak, Perintah Sarawak berbasa ke gerah hari yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah engau nyukung penuh proklamasi darurat serta ordinan darurat bak negeri itu berengkah 2 Ogos 2021 nyentuk 2 Februari 2022. Upis Kepala Menteri Sarawak nengah sebengkah penerang media sarituk madah. Pemutus ke digagak agungnya seriri senggau penemu Perintah Sarawak tik seruran ngemerat ke dua perkara ianya nyaga penglikun engau pengelantang rakyat negeri itu engau megak negi ke adat demokrasi berparlimen di Sarawak. Bak penerang kesama, berkawari proklamasi darurat di Sarawak nyadi PRN ke-12 kepatut diatur ditangguh ngagai Siti Hari Bulan nganti penyadi COVID-19 udah ulih jaga ndang nadai ngerugak pengerai rakyat Sarawak. Tang dikenal nentu keadat demokrasi berparlimen dijaga, mandat hari rakyat Sarawak patut digigak baru entik pandemik udah suman. Nitih keordinan proklamasi darurat tu dekat habis timpuh kena 2 Februari 2022, tau keulih diketua tumu hari yang di-Pertuan Agong, pengudah mendiang ke penemu hari Perintah Sarawak. Udahnya, Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing belak nerima manah tau ke setuju ngau atur proklamasi darurat Sarawak hari yang di-Pertuan Agong berengkah 2 Ogos 2021 nyentuk 2 Februari 2022. Kenukuya proklamasi darurat keudah dibantai ke agungnya berpelasar ke penemu hari upis Menteri Pengerai Malaysia KKM, Komiti Pengawak Berpilih Besar SPR, Raban Sedadu Malaysia ATM, ngau megak polis Diraja Malaysia PDRM tik nagang penglekai COVID-19. Bak penerang media ia sarituk tadi, adun balihnya madah nyemak pengawak ngelandai ke rikut kena rampit COVID-19 dalam komuniti ulih dikurang, nyadi Perintah Sarawak ulih ngelalau agung narit baru, proklamasi darurat ngambil ke PRN ke-12 ulih diatur. Kuia GPS di baru hiriang Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg patut boleh mandat baru ngemansang ke negeri itu ungkup timpuh 5 tahun dekat datai. Berbagainya ia ke megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak nyemetak madah pejalai atur pengawak standard SOP keterit patut dikemerat nyemak PRN ke-12 diatur ilak ngambil kehendak ngerugak pengerai rakyat mayu. Kuia penusah ke nyadi berkawari PRN Sabah sebedau tu patut nyadi ke lalau awak ke penanggul hari COVID-19 oleh terputar. Kuia menua bukai bakal Singapura, New Zealand, Korea Selatan ngau Amerika Syarikat udah ngatur pengawak berpilih besai maya pandemik COVID-19 tang mujur nyeliah ke pangkak keendak manah ngagai rakyat sida. Berita udah tu. Kerjasama Perintah Sarawak ngau Raban Sedadu Malaysia udah ngujung ke negeri itu antara menua ke pemaduk jampat ngemujur ke program immunisation. Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah. Hasil kerjasamanya Raban Sedadu dah numbuh ke program vaccination bak menua ulu tajak bakal penerima endak mayuh, bakal bak long singut. Kita bekerjasama dengan pihak Angkatan Tentera iaitu Kombat Medik untuk memberikan vaksinasi kepada kawasan-kawasan di pedalaman.
Di antaranya ialah di kawasan barat dan juga di utara iaitu di Banglawas. Mereka telah membantu KKM dan kajian negeri untuk memberi vaksinasi. Sekarang ini JK has covered more than 7,000 orang yang diberi vaksinasi oleh pihak Angkatan Tentera. Kepala Menteri Madah munyinya, bak awam pemerintah pengudah program ngabas PPV COVID-19 Mobile Outreach Nanga Jagau Kenawit pagi tadi. Dulu harinya ia bisik mendiang ke taklimat pasal skim Gempuruk Baru SPS, Ari Adun Ngemah Alexander Vincent, taklimat pasal penyadi COVID-19, enggau program vaccination bak pelilih Kenawit, enggau taklimat pasal PPV Mobile Outreach Nanga Jagau. Ia megabisi limpang ngabas PPV Mobile Outreach Nanga Jagau bak Dewan Temenggung Masam. Berbangaunya Kepala Menteri Madah program vaccination bak negeri itu udah mandang ke hasil ke positif bekau hari penyampau kes raya ke udah kurang. For Sarawak itself, kita dah achieve second dose about 60. 65. Kita sudah achieve 65%. The whole Sarawak, kita pun achievement second dose is 65%. So hopefully by August, end of August we achieve 80% for the whole of Sarawak. Dan walaupun kes dia begini, hari ini 400 lebih, kadang-kadang dia menurun, naik, menurun. Tetapi kes kematian telah menurun. Yang ini penting to indicate whether we are successful or not is the death rate. Number 2 is ICU bed, hospitalization. Mengikut maklumat yang ada, orang masuk hospital dah kurang. Kuya, nak tu program vaksinasi udah diperjalai ke? Nyau dekat serap menua ulu. Terus nampung isi berita bak mulu. Projek ngagak jalai marudi mulu Renggat 1 dengan Long Terawan Renggat 1 dan projek rakyat ke udah disebut Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg kena bulan Mac 2019. Tajap pihak projek jalai 6.8 km pemanjai ke berungkus urung 43 juta ringgitnya laun tembu hari taga asal. Sapit Speaker Dun Sarawak Datuk Gerawat Galamada. Projeknya laun ngujung ke perambu asal terjanggal, lalu ia minta kontraktor mesti nembuk ke projeknya nitih kari bulan baru ti dekat di Padah. Memang pihak kontraktor juga pernah mohon untuk diberi lanjutan masa. Ada juga diberi oleh pihak JKR, itu based on MCO dan sebagainya lah. So the latest revised completion date yang original tu September tahun 2021. Tapi ya selepas extension of time yang sudah dilulus oleh JKR, latest completion date is 7 February 2022. Datuk Gerawat Madah munyinya, maya dirandau media pengudah ngabas projek rakyat Renggat 1, ngagak jalai marudi mulu dengan Long Terawan Renggat 1, kena hari 4. Nak ketuk tikas pengawak ke udah digagak seminat nyapai 43.95%. Dulu harinya adun mulunya bisik mendiang ke taklimat Ari Engineer JKR, wilayah Sarawak Syahbudin Abu Bakar, berkawul ngau pemansang projek jalainya. Di Debak, Perintah Negeri Nengah Peminta Ari Adun Seribas Muhammad Razi Sitam udah ngemenar ke agih belanja 30 juta ringgit dikena ngagak entali ai bak kampung Debak. Projek ngagak entali ai-nya udah dikemenar ke Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg dikena mutar ke penanggul ampuh bah ke Suah Nuntung di Kampung Melayu Debak. Nya alai, Muhammad Razi udah ngatur randau ngau Kepala Pengajar SK Datuk Bandar Debak kena hari 4 laban projek sistem tali air ke dekat digagak bak Kampung Melayu Debak bisik ngerampit kandang sekolahnya. Siti Ari Jalai parit baru ke dekat digagaknya dikena mutar ke penanggul bah ke Suah Nuntung genturung beliaunya.
Terus nak pengisi berita. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS nengah inisiatif program ABAS, UKAS Bisik Ngabas 55 peranak ke patut dibantu, bak Dun Kedup. Kelai pengawal nyuak ke bantunya di kemujur ke Adun Kedup, Martin Ben berserimbai ngau pejalai gawak ia ke kampung Mayang Kawan kena hari 3, bepalan bak bilia Operation JKKK Mayang Kawan. Ripih penerima bantu tu ianya sida hari kampung Mayang Kawan, kampung Keranji Atas, kampung Keranji Baru, kampung Matung Mubuk, kampung Resak, kampung Perangkan Mawang, ngau kampung Antayan. Ia megak meri terima kasih laban udah diberi basa ngemujur ke pengawaknya, kelimpah muji pengawak Raban UKAS, ngau Raban berkawal ke udah nyawup, ngelempung ke tatiang penusah rakyat. Agi berkawal ngau program ABAS UKAS. Serat tu gintir 30 peranak bak menua dalat nerima bantu nengah programnya ke diatur bak Masjid Darul Falah Kampung Penat kena hari 4. Bantunya mengungkur barang pemakai sengkabung muang ngau sabun jari pemberi UKAS. Nangkan kenyak, UKAS megak bisik meri bantu sengkabung muang ngau sabun jari ngage Masjid Nurul Huda Kampung Judan ngau Surau An-Nur Kampung Judan Ulu Mukah. Nyalai Chairman Masjid Darul Falah Kamal Sirat meri terima kasih ngagai agensi perintah laban udah meri bantu ngagai peranak ke hidup tusah ketegal pandemik COVID-19. Nakat tu dulu Buletin UKAS Iban bukulai ngaku Crispin Fowler ngau bala kru Buletin. Berita keseli lagi tahu dipedak nengah semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.